in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. And welcome to our Nutri Cooking Contest. This, before anything else, ako din acknowledge presensya sa atong mga media partners, mga gwapo, kanya karon diri ato sila palapakan di. Kay document din po nila, no? So this chapter, we will hear the opening remarks to be given to us by our very active and very supportive chairperson, Committee on Health. Once again, ladies and gentlemen, the Honorable Catherine Katkat C. Lee. Good morning sa tanan! Wala na mo sunghin ako. Balik-balik ko, welcome to opening remarks, no? Pero it is my pleasure to be here with cluster 10 clusters from other barangays. So, dili na ako matagsa-tagsa ato ang mga clusters, no? But then, kung nasa tanan, atong pakpakan dyan atong ginumo. Kaya, presensya na naating karon, lami ang atong panahon. Wala ang tagibulong ng ulan. Then, bisan pa man na wala ang atong mga lideres na kanunay ng suporta nato. Ato ang silang i-acknowledge. Ato ang halandong amahan sa probinsya. Governor, Attorney Henry Waminal. At ato ang second representative District 2, Congressman Ando Waminal. Sa ato ang Asenso Pinoy na atong kanyang mayorsad, like our second district, Congressman Attorney Henry Waminal. Sa ato ang maaptikon na mayor na wala man siya dire, pero kanunoy din siya na nagatiman po sa atong mga programa, di ba, Ma'am Lilith? Ato ang Mayor Attorney Sam Fuentes. Sa among anahan sa sanggunian na kanunay yun, maski pa man na napasya mas kiraran ng mga kauban, hinahandyaw na mo sila. Vice Mayor Bibinere. Then harap sad na ma-feel na to ang presensya gihapon sa akong kauban. Masig ako rin yung kanunay makita, pero isip isa, dadala ko sa tanan. Kay, one Asenso magsalita. So, itong sugdan, Honorable Sunny Waminal. Honorable at Ate Inday, Lorly Fuentes Cipres. Honorable Cicilco. Honorable Vicky Suezo. Honorable Jansil Gohailinsod. Honorable Salvador Canlas. Honorable Saulo Salvador. Honorable Attorney Daniel Lau. Honorable Junjun Sakin. Honorable Archie Romero. Ato ang Majority Floor Leader, Honorable Attorney Marcelian Tapayo. May buntag po sa ato ang ipailap, ato ang ipailap ang nagyapon ninyo, pero atong gihapon
this chapter, we will also hear the rationale of this activity to be given to us by our City Nutrition Officer 4 and at the same time our City Nutrition Action Officer of the city. Ladies and gentlemen, the Amiable Lolita G. Navarez. Ayong buntag sa tanan! Hey! Kompleto na ang atong 10th clusters. So, ako pagtahod sa ato ang City Councilor Committee on Health, Ma'am, at City Councilor Kat Kathleen, kauban sa mga distinguished na mga Board of Judges, si Ma'am Marites Kapitan, si Ma'am Ethel Fabi, sa tanan ng mga barangay officials na naninigaruhan, no? Nakita na ko ang Kapitan sa Manaka. Napapailan yung Kapitan? Manaan? O ang mga barangay officials, kung kauban na nadinig, sa atong mga kauban sa City Nutrition Office o sa Osami City Food Production Facility, sa tanan natong mga contestants, no? Sa tanan mga bisita na naanin karon sa atong media partners sa Barangay Aguada, mayong pagsilibrar sa Nutrition Month. So karong puntaga, atong nakita ang whole of government approach. Sa dihang meeting ni with City Mayor Sam Norman Fuentes, kauban sa ato ang City Administrators o sa kagakuan sa City RRMO, sa City Health Office o sa CSWD, i-emphasize ko sa ato ang Mayor ang whole of government approach. So meaning, dili lang usa ka ahensya ang musulbad sa usa ka problema. For example, sa nutrition, sa problema sa malnutrition, dili lang ang nutrition office, kundi apil ang mga ubang ahensya, sama sa City Health Office, sa CDRR, sa CSWD, sa agriculture. No, tanan, magtambayayo, aron masulbad ang usa ka problema. So karong punta, i-representing niya siya ang whole of government approach sa atong mga contestants, ani niya nga cooking. So, ang usa ka team, nag-compose siya BNS, BHW, Child Development Worker, o atong Breastfeeding Angel, Mother Leaders. So, sila lain-lain sila role sa mga barangays. BNS in charge sa nutrition, ang ato ang BHW sa health, ang ato Child Development Worker sa mga bata sa preschool, ang ato Breastfeeding Angel, Mother Leaders sa mga buros, sa mga nagpatutoy sa mga bata gagagmay. Different roles, but one goal, no, to achieve a healthier and well-nourished Osamis City. So, kani sila upat, sila man ang in charge dito sa mga feeding, dito sa mga barangays. Mauna na nga sila kanon, ipakita nila ilang skill sa pagluto, dili lang kay masustansya o dili affordable o makita rapod sa mga kabarangayan sa ilahang mga lugar ang ilahang mga lutuon. So, ato silang i-witness karon, ato silang suportahan, kay sila nagluto dili lang para sa mga kabataan kundi dili para sa paglaom sa ato ang syudad at sa ato ang nasod. So again, maayong buntag ug Happy Nutrition Month kanatong tanan. Thank you, Ma'am Led, our City Nutrition Action Officer of the city. At this chapter, ladies and gentlemen, let's have now the introduction of the Board of Judges by yours truly. So, it's my great honor na akong i-presenta kaninyo ang atong mga hurado ng buntagan. Sila ang mga tao na gitagaan ng bukaat yun na task na mahatag sa desisyon with fairness and integrity. Ladies and gentlemen, our first judge comes from the General Services Office o ang kani nga kauban sa City Nutrition Office. Ladies and gentlemen, our first judge is no other than Ma'am Ethel Tobimbang Fabi. The second judge is of course Bigatin, holds the committee chair on health and nutrition. Ladies and gentlemen, once again, the Honorable Kat Lim.
chairman of the board of judges renders the 31 years of teaching in cookery and culinary arts at La Salle University, OIC School Administrator Director, and Teaching Cooking Institute, and Cookery Institute Assessor. Ladies and gentlemen, our judge is Ma'am Marites Tapita. At this juncture, may I request our chairman of the board of judges, Ma'am Marites, to read the criteria. Para makatulog si Ma'am. Mayong buntag. I'm sure excited na yun ang tananaw na magsugod na ta sa atong competition. Pero before ta mag-start, let me read to you the criteria of this competition. So, this will serve as the basis for the fair and objective evaluation of all participants. The criteria are as follows. Nutritional value, 30%. Creativity and taste, 30%. Originality, 30%. Cost and efficiency, 10%. The total of 100%. Good morning once again and happy Nutrition Month. Thank you very much. So good na ta. Timers start now. Ay, hindi pa rin. Ipabalik na ito. Katubang singit pa sa kada cluster nga. Hindi naman ito bro katulgon. Karoon ito tayo, magluto naman siya. Mapasok ka kung katulgon ka. Cluster 1. Puro sila, white bro, ano. Balik. Cluster 1. Very good. Cluster 2. Out on ha. Cluster 3. Sige, gubo asin sa tulo. Cluster 4. Cluster 5. Nakalipas ka. Cluster 5. Wala ka kaya mo yan. Cluster 6. Cluster 7. Cluster 8. Cluster 9. Cluster 10. Dong, dito dong. Sige, ladies and gentlemen, timer again. Timer start now. Miss noon ko, oh, 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 oh.
fifth place di ay. Pero 1, 2, 3 regular. Third place with an average of 94.5 goes to cluster number 8. Congratulations. Okay. Second place. Hindi na, wala pa yung second. Oy, naglumpat na mo niya. Second place goes to cluster number 6. Come on, 6. Congratulations, cluster 6. And our first place with an average of 98.66 goes to cluster number 5. Congratulations. Ayan, ipag-try nito sorry na ang awarding karong July 31 dito sa City. Pinggang Pinoy goes to cluster number 4. Congratulations, cluster 4. Pagkakatawa ni Maria. Ano mga namo. So, naasa ko na ako'y pinatawa criteria. So, ato ko macros. Isa man ang macros. Isa man ang kailana. Carbohydrates, protein, and fats. So, naay mga lungi na mga barato, pero walang protein. Naasay, puro nagyan protein, mga inana ba? So, dapat balance. Then, isa pa, dili kumplito ang instructions. Kulang o, pila ka gramo, pila ka teaspoon, di ba? Para di sa sunod ha, this is for the next year, di ba? Isa challenger ka ron. O, sila. So, kamo, na gusto mo place next year, tagalan na magti. Ay, ma'am, apil na sa criteria. Macro